yo. Yazi ugumigumi, wena thenga iJT. Cook. What's up? Cook. What's up? Cook. Makume. Uphuzani? Hawu baba gumigumi. Mzani kumi. Angiphilanga. Kwenzakalani? Uhlala unenkinga wena makume. Yazi baba, kumele uyeke amarula uthenge imoto iGTI baba. Ini nkosikazi? iGeneral thatha isikhiya, kumele uthenge iGTI. Uyabona wena nkosikazi manje songizela ngama-symptoms we-divorce. Ngeke kanjani utshwana? Baba uyazi ukuthi wena unesifo senhliziyo and mina unesifo soshukela. Hawu bayikithi, azisono ngathi. Awu ntobo. Ungawaka yabona lesifo sakho soshukela. Sizoyenzela ngaso lo baba se-next door itiye mongawa. Ne? Hawu baba yazi ngiserious, mawuthenga iGTI iGeneral thatha isikhiya. Nakhona leyo General thatha isikhiya izostata ubani ngoba sonke la bagumede asikwazi ukushayela. Ukhona isifiso lo phase kahle uzodrava ngihlakaniphile yena. Uyawazi ama-gearbox, uyawazi gearbox. Angimthembi mina isifiso. Ngemali ngoba izitsha namabhodo zikumele izitsha namabhodo. Ngitshele lezo zitsha nalawo mabhodo zingangimeli isikhathi ngoba mina Usebenza nini isifiso? ngisebenza le ding ufaka iCV kanti Enhle kusho ukuthi uphasile wena usho. ngisho phela ngithi ngiphase 7 distinctions for 7 days. Sasibona ireport. Hayi uzoyibona ngiyabuya. Sifiso izitsha sifiso. Sifiso. Hayi mina ngiziklinele ke manje. Anesemakuleni. Mama. Welale. Yini? Ukhuluma noSifiso, Sifiso akafuni ukwenza next thina kunini senza izitsha senza sigeza mama. Akafukeze ngesikandlani ngoba uSifiso uphase kahle nina wena uyenzani thina singaphasanga kahle sifelani mama uSifiso akafuni ukwenza next. Nifela ukuthi ufelile enokhuluma kakhulu niyafana noRamaphosa nivulelwe. uRamaphosa ungcono usipha i350 ubaba yena uyenzani usiphani Ugumigumi usipha impilo usipha ukudla nalento le engiphethe isafe cleaner uyo ngiphila lophuzayo hey ungcono Ramaphosa lophuzayo mama hamusho uRamaphosa hamushada lesafe cleaner shwala ngalo uyini wena uyahlanya makahambe usafe cleaner yakhe uRamaphosa omubi ukuba mubi la ngikhathele bani Thando ba wazala ufunani ngoba ibhodlela liphethe utshwala uphethe ufunani Awu kodwa Nkosi yami ngakwenza ini empilweni ukhohliwe ne ini phela wena imali njalo ungiphe ekseni ebusuku uyayithatha ngenzela isikhaftini ekseni uyayithatha ufunani mina yawe hayi angithembi yabona la esikhaftini unyoko yabona unyoko uyanyonyoba ebusuku kukhala amafriji kukhala amakhabethe uconversator namagundwane hayi njalo isikhaftini sami sisola phansi kombhede baba hayi never ngisasho namanje ngithi unyoko ithina mengasunyoko leso sikhaftini leso siya sleepwalker ngeke engidlala uma wakho mina baba hayi magumede lo ngidakiwe ngisakhumbula lutho yazi baba mengiserious manje ngifuna iGTI neyifuna Nkosi yami kanti ukhosikazi wena ukhathana ukuphupha angiphupha uzoyithenga uzokathi ibhodlela amalula ngizoyithenga ngale imali udlala ngayo eChina Sanibona. Kumele Kamba soba namhlanje. awu ngenapho ngithengela le amalule engiphuzayo Kumele kusho ayikho imali namhlanje ngithi ngizohlupha nje. awu zekahle right ke mfana wami Ngithi ngizocela nje lo 10 rand lo. anginayo 10 rand noma wakho ufuna imoto hawu ipha umntwana 10 rand ayosijabulisa namhlanje usobe ukhohle amalula awu Nkosi yami yini ngale nkinga yini ninenkinga neamalula okusiphuza sonke soyiphuza sonke somndeni nje cha yini Sijabule nje sifemini. awu sajabula sumndeni sajabula sifeme yini mfana wami so umampentsha Awu kodwa awubuze uthini so